ঠাকুরগঞ্জ চলো সফলভাবে সম্পন্ন হলো রবিবার। অল বিহার শেরশাবাদিয়া অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে 3 আগস্ট বিহার রাজ্যের কিষানগঞ্জ জেলার ঠাকুরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো এক ঐতিহাসিক বিক্ষোভ কর্মসূচি। লক্ষাধিক শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এই বিক্ষোভের মূল কারণ ঠাকুরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক গোপাল কুমার আগরওয়ালের বিতর্কিত মন্তব্য। তিনি প্রকাশ্যে শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে বাংলাদেশি বলে অপমান করেছেন। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই সংগঠিত হয় এই ঠাকুরগঞ্জ চলো কর্মসূচি। उसी का विरोध में ही ये प्रोग्राम था। कैसा प्रोग्राम रहा? बस माशाअल्लाह आप लोग देखें कि इस बारिश में, और जब से आदमी आए तब से ही बारिश शुरू है, और बारिश से कितना आदमी सब कुर्सी भर गए थे। आप लोग का नज़ारा आप लोग खुद देखे हैं, और कितना उत्साह है आदमी से। और हम लोग ये भी उनको बताए कि वो अभी भी माफ़ी मांग ले कि इस तरह का बयानबाजी हम नहीं करें, तो हमारे कौम उनको माफ़ भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, ये संदेश बिल्कुल हम लोग संदेश बना लिए। इनके लिए हम लोग एफआईआर भी करने जा रहे हैं पर थाना में। क्या नाम है? मोहम्मद इकरामुल हक। आखिर की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? ना, रणनीति कुछ नहीं रहनी है। देखिए, अगर हमने कदम नहीं बढ़ाएंगे, हमारे कौम नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर दूसरे में क्यों भी मौका मिलेंगे। कल तो मेरा नाम गिर जाएंगे, ये घुसपैठिए हैं। तो जब हम सही हैं तो घुसपैठी क्यों बोलेंगे? अगर घुसपैठी है तो आप बता दीजिए, अगर बता नहीं पाएंगे तो आप पर हम लोग कानून करेंगे। कानून है इसके लिए। मुखिया जी के लिए धन्यवाद ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़ी प्रोग्राम जो है हमारे मुखिया जी अरेंज किए हैं, और मैनेजमेंट के साथ ये साबित कर दिया है कि শেরশাবাदी मैनेजमेंट को समझते हैं, कैलकुलेशन को समझते हैं। ठीक है, ये साबित दिया हमारे इकरामुल भाई बंदर जिला पंचायत के मुखिया, बिल्कुल युवा मुखिया है। हम लोग इसका साथ कंधे से कंधे मिला के हम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में 15 दिन से हम लोग मेहनत किए, और ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। बारिश के मौसम में भी শেরশাবাदी जो है एक पॉलीथीन लेके और छतरी लेके आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम यहाँ के सुरजापुरी नेता का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी कीमती वक्त हमारे लिए। शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों ने एसोसिएशन यहाँ पर आयोजन किया। मीटिंग সেই সম্পর্কে হারা কিছু কয় কি উদ্দেশ্য? आजादी के आंदोलन में দেখেন, অল বিহার শেরশাবাদী অ্যাসোসিয়েশনের ব্যানার তলে जो किताब है এই মিটিংটা এই জন্য হলো कि আমাদের খেলাফে, এই এলাকার খেলাফে, এই সমাজের খেলাফে, শেরশাবাদী সুরজাপুরি খেলাফে কিছু লোক গলত বয়ানবাজি করেছিল, যার খেলাফে আমরা এতেজাজি মিটিং রাখলাম। আর ওকে মেসেজ দিলাম ইনি যদি আমাদের যে গলত বয়ানবাজি করেছে যদি মাফি না মাঙে, যে ভিডিওতে যে চ্যানেলে গলত বয়ানবাজি করেছে ওই চ্যানেলে যদি আমাদের মাফি না মাঙে, তো আর খেলাফে আমরা বিহারের যত থানা আছে সব থানাতে যাই এফআইআর করব আর একে পরেশান করব। আলহামদুলিল্লাহ আপনারা দেখছেন এত বারিশ, মানে মেঘের বাবজুদ যে প্রোগ্রামটা আমাদের হলো, আমি তো বলছি যে লাখো তারা ছিল। আর যদি এ মেঘ না হতো, পানি না হতো, তো এর থেকে ডাবল রিড इंशाल्लाह। भाई मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब और जनाब मुबारक साहब और बहुत सारे वो नाम जो उन्होंने দেখেন আমাদের লোক এতদিন জাগেনি। আমরা চাইছিলাম কি বলছে না বলছে, তো বাইরের লোক বলছিল, বাইরে থেকে এসে বলছিল, আমাদের ইতিহাস ওদেরকে মালুম ছিল না। এখন যে লোকটা বলেছে ইয়ে সাজিশের তহত বলেছে, এর জন্য বলছি কি এরা যদি বলা বন্ধ না করে তবে এদের मुंह तोड़ जवाब আমরা দিব। দেখেন কোনো দুশ্মনী না, এই আপনার রাজনীতিক শেখার জন্য, আপনার রাজনীতিক শেখার জন্য আমাদের ভোট নিয়ে নেতা বনছে, আর আমাদেরই খেলাফ বনছে শুধু রাজনীতি করার জন্য। আচ্ছা, কি কইবে পুরা শেরশাবাদী সমাজকে? শেরশাবাদী সমাজকে কব যেরকম একটা তোমরা এখন দেখাইলা এই 3 তারিখে, এইরকম একজুট হয়ে থাকো। ইনশাআল্লাহ এরকম লোক যারা বয়ানবাজি আমাদের খেলাফে বলছে ওকে আর জিতে দেওয়া হবে না। যদি আমাদের এই বয়ানগুলো না ওয়াপাস লাই, মাফি না মাঙে, তো ওর ওপরে আমরা এফআইআর করব, আর সারা থানাতে যেয়ে এফআইআর করব আমরা।